Ay, sarap pala siya kumain. Oh, oh. Yes. Oh. Eh. Oh. Frank. Anak idol. Oh. Peace on. Idol. Sana kasama natin. Susay ito idol. Ay susay. Sana mapasamba natin. Gamit natin na idol. Ay sana mapasamba natin ito. Ito na yung haka ko idol. Ay ito si idol. Pala kumain. Yan siya idol. Oh. Idol. Kumain idol. Down. Down idol. Tinggal arm. Yan o. Ay tinggal arm. Yes. Buti hindi nakatanggal idol. Ay sarap pala siya kumain. Yes. Hihi. Ay, tingin lang. Lip-lipan na yun. Wow. Mabuti hindi siya katanggal o. Isa lang sumabit na yun. Ay, magandang tama yun. Oh. Kaganda lang tama. Kaya pala sobrang lakas. Ano yun? Uy, dito ka na. Pumatok. Ganda ng tama idol. Yes, tinggal lang. Wow. Bakit yung sumamit, mababaw dito ay. Dali na idol. May pamordim na tayo kagad. Yes. Tingkilar. May pamorning na kagad. Sabi ito. Sayang yung isa natanggal. Dalawa sana. Tanggal man yung isa. Sana ito mapasamba natin ito idol. Ayun siya. Namumuti na, sobrang pagod. Habang nang itinakbo idol. Sana magpakuha. Tingka na, malapit na ito. 20 brasos na lang mga idol. Ah, 20 brasos na lang. Sayang yung isa, yun o, natanggal. Dalawa sana. Tanggal man yung isa. Ay, tanggal man yung isa, sayang.
Ano, malapit idol. Kita ko na siya. Ayun o, nangingitim. Maliit man yata. Pero ayos lang, basta't meron. Importante makalaka. Ay meron, maliit niya idol. Yun show. Ay. Yan show idol. Maliit. Oh. Ayun na siya idol oh. Sumabit pa doon sa ruda. Ayun na siya oh. Malapit idol. Ayun oh. Maliit. Pero naman eh. Basta't meron. Ayan liit. Oh. Mike. Anak idol. Oh. Peace on. Wow. Thank you Lord.